broke my fingers. It was very bad. Sampai my surgeon back then cakap kalau saya get married, I probably would not be able to have children. It was so bad sampai my surgeon back then cakap I might not be able to walk again. I might have to be on walking sticks. Tapi when the accident happened and I was in hospital, bedridden for 2 months dalam hospital, I felt Allah was trying to get to me. Allah was trying to communicate with me dan saya boleh open up masa tu. Sebab obviously there's no one in the hospital, you're just alone, kan? You're all alone. Kemudian dapat berita-berita macam kalau berkahwin tak boleh melahirkan, kalau dah sembuh besok mungkin tak boleh berjalan normal, ya, saya akan separa cacat. That was the exact words yang surgeon tu bagi tahu pada saya. Jadi saya untuk pertama kalinya lah mungkin dalam hidup, saya boleh buka ruang hati saya seikhlasnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya untuk just look up to my ceiling. And for the first time in my life, I said, Allah, please, do not do this to me. Saya bercakap dengan Allah like I would communicate with another human being. I said, don't do this to me. Please, get me back. Make me normal again. And kalau Allah izinkan saya untuk saya normal balik, I would prove something. Saya akan buktikan sesuatu. Kemudian saya tutup mata saya and I woke up the next morning. Dan saya buka mata pagi itu, I felt for the first time again sangat tenang, sangat damai. Satu perasaan yang saya tak boleh nak explain why juga, tapi for the first time saya sangat comfortable untuk just look up and believe and know yang Allah is watching. Kalau dulu, kalau orang kata Allah itu sedang melihat, Allah itu sedang mendengar, Allah itu sangat penyayang dan sangat memahami. Again, bagi saya, I'm so sorry to say this was me back then, ya, bukan sekarang. Saya rasa itu satu dialog yang diskripkan supaya kita dapat mengagungkan Allah secara keterpaksaan. Tapi bila saya cerita macam ni, jangan salah faham mengatakan saya dulu adalah seorang non-believer. Bukan. Saya sangat-sangat believe pada Allah. Cuma saya ada problem untuk relate spiritually dengan Allah. You know, it's like untuk senang faham, you ada kawan dekat office, dia memang sentiasa duduk dekat kerusi tu. Kalau kita datang office, kita selalu tengok. Kita nak pass by kantin, dia memang ada. Kita balik daripada cafeteria pun dia ada. Dia memang ada. Tapi kita tak rasa nak bercakap, kita tak rasa nak pandang. Kita just macam anggap dia adalah satu objek saja. Jadi bila orang cakap pasal dia pun kita macam tak kuasa. You know what I mean? Okay. So it was just something ataupun someone yang kita just tak boleh nak relate to. Tapi I did believe in Allah. That I must mention. Sebab kadang-kadang orang salah faham, ya. Okay. Jadi that morning bila saya rasa sangat sangat excited, I spoke to Allah again. Saya kata, ya Allah, buktikan pada semua orang bahawasanya Engkau yang berkuasa. Dan pagi itu bila saya doa macam tu, my surgeon came into my ward again. Kemudian surgeon saya check dan saya terpacul. Saya kata, doktor, betul ke family saya cakap kalau saya sembuh pun saya tak boleh berjalan balik? So the surgeon cakap, yalah sebab teruk sangat ni, this is quite bad. Saya rasa kalau berjalan pun you're gonna be on walking sticks. Okay? Itu saja. Doktor belum keluar tapi hati saya berkata, and I could almost hear my heart saying it out loud, ya. For the first time saya kata, doktor bukan Tuhan. Dan saya terkejut bila saya kata macam tu, sebab dulunya saya memang percaya pada doktor. Saya rasa antara kita semua yang ada kat sini mesti akan percaya kalau doktor kata you kena
yang kuning 3 kali satu hari, ya, kalau you tak makan, you memang akan sakit. Betul? Everybody will makan. And make sure kita kira yang biru, yang merah, yang kuning 3 kali satu hari. Sebab kalau miss, you are not gonna get well. We were brought up that way. We will believe in instructions, ya. Jadi bila doktor cakap macam tu, saya cakap doktor bukan Tuhan. But I make sure doktor tu tak dengar lah cakap macam tu. And I felt this huge relief when I said that. Dan ibu saya masuk, ya, dia sampai, dia kata, doktor cakap apa? Saya bagi tahu dia, saya cakap, doktor kata saya tak boleh berjalan normal besok-besok kalau dah sembuh kena pakai tongkat. Tapi saya tak kisah sebab doktor bukan Tuhan. Dan ibu saya stare at me dengan satu renungan yang sangat tajam. Like, betul ke anak aku yang bercakap ni? Because saya adalah orang yang dulunya kalau balik, saya akan cakap, doktor cakap begini. Kalau tak ikut semua tu akan sakit balik. I was very strict dengan instructions. Tapi masa tu saya boleh bagi tahu pada ibu, tapi doktor bukan Tuhan, Allah ada. So my mom untuk 26 tahun dulunya memelihara seorang anak yang tidak bercakap tentang Allah. Dan hari itu anak dia kata, tapi tak apa, Allah ada. You boleh faham tak migraine seorang ibu masa tu, ya, membayangkan, my daughter just said that magic word. So alhamdulillah, after 60 days in hospital, saya keluar dan saya melalui proses rehabilitation dekat rumah. Saya buat saya punya fizio, saya buat saya punya senaman semua. And rakan-rakan yang mana jujur untuk bersahabat dengan saya datang melawat, datang bersama-sama, memberikan semangat. They were supportive of me. Dan masa tu juga saya kenal siapa my true friends, ya, because those yang mungkin dulunya berkawan tidak ikhlas tak datang tengok saya. So saya faham dan saya biarkan. It was not a question for me lah, sebab saya pun faham bila kita tengah bedridden dalam keadaan cacat sementara dengan wajah yang penuh luka-luka yang mungkin akan menghasilkan parut-parut kekal. Normally waktu begitu kita akan kenal siapa orang yang jujur nak bersahabat dengan kita, siapa yang tak jijik nak tengok muka kita. Because back then saya ambil satu cermin, saya tengok wajah saya. There was not one section yang ada kulit yang tak luka. It was all patched up dan luka-luka dan semuanya. Jadi saya sangat-sangat faham pada condition tu. And di dalam keadaan di mana kita terpaksa bersendirian most of the time, dengan rakan-rakan pun jarang-jarang sekali melawat, your soul is somehow forced to communicate dengan Allah. Bila sunyi pun mengadu, ya, dengan Allah. Bila rasa upset pun, I just look up and talk to Allah. And one day, bila saya dapat seorang visitor, dia datang bawa hadiah. Saya excited sangat nak buka hadiah tu because it looked quite huge, quite lebar dan semuanya. Saya ingatkan it was going to be something special dalam pada kacamata saya masa tu. Saya buka-buka buku motivasi agama. Jadi masa tu saya tak faham kenapa bagi buku motivasi agama pada someone yang sedang sakit macam ni. Kenapa tak bagi flowers ke, ya? Kenapa tak bagi some interesting food or cakes yang sedap-sedap, ya? Waktu itu saya berfikiran sangat, what's that word, ya? Fikir tentang material saja, ya. So benda-benda yang spiritual ni tak ada erti untuk saya. Tapi because I had nothing else better to do waktu itu, saya rasa daripada saya complain ataupun rasa upset, better saya buka dan saya selak dan saya baca sebab banyak free time. So saya selak beberapa helaian, and there was one page yang
saya baca satu phrase dan saya rasa sangat sebab masa tu, because it was a simple phrase yang menyempurnakan kehidupan kita semua, dan ayat itu juga adalah ayat yang kita baca dalam solat kita, which was inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh inna solati, solatku, hidupku, ibadahku, matiku serahkan kepada Allah, ya. Jadi saya fikir masa tu solat saya tak tahu macam mana at that time. There were times back then when it happened, there were times when it did not happen. Ibadah saya fikir, what do I have, ya? Kalau ada satu bakul ataupun satu basket yang perlu saya penuhkan, umpamanya saya tak tahu dalam bakul itu ada tak apa-apa untuk saya serahkan pada Allah. Yang saya nampak cuma penghidupan saya, the way I live my life back then. And kemudian saya nak lagi helaian-helaian lain, and ada satu kata-kata yang mana Cik Mahdi kongsi juga tadi. It was the perjanjian ataupun sumpah yang pernah berlaku antara roh dengan Allah, yang Cik Mahdi sebut tadi. Qalu bala syahidna, benarkah aku ini Tuhan kamu? Allah tanya. And rupa-rupanya kita semua dulu pernah jawab balik pada Allah dengan penuh yakin, ya, ya Allah, benar kamu Tuhan kami. Dan masa tu saya rasa hati saya rasa luluh, sebab I was a person back then yang kalau berjanji dengan orang, berjanji dengan manusia, saya akan cuba sedaya upaya untuk tepati and make sure janji itu happens. Contohnya macam malam ni lah, ya. Saya janji saya perlu datang, walau bagaimanapun dalam keadaan keterpaksaan yang macam mana pun saya akan cuba sampai. Kalau ada emergency, kalau perlu lambat, saya tetap akan hadir, sebab saya orangnya mudah ralat kalau berjanji. Kemudian saya baca tentang sumpah itu dan saya rasa luluh, sebab saya baru tahu yang saya pernah berjanji dengan Allah, dan saya jawab balik pada janji itu. Dan soalan saya to myself was, what did I do? Cuma sekadar mengiyakan bahawa Allah itu Tuhan, dan apa yang saya buat untuk menunjukkan bahawa Allah itu Tuhan saya. Beberapa bulan selepas itu, alhamdulillah, kuasa Allah yang saya tak sangka, I began to practice walking. Mula-mula dengan walking frame, ya. Dengan walking frame tu, kemudian saya pakai two clutches, and then I moved on to just one clutch, masa tu one walking stick. Genap setahun 1 bulan, maknanya 13 bulan daripada tarikh aksiden, saya bertatih balik, berjalan balik, alhamdulillah. And seluruh keluarga, even pakar-pakar bedah saya tak faham how could this happen, sebab mereka mengandaikan dengan keadaan tulang saya yang patah remuk, meaning I had multiple fractures, patah di beberapa bahagian, terutama sekali kaki kanan, dulunya sangat teruk. Bila x-ray itu, kalau daripada pangkal paha sini sampai ke bawah, kalau tengok you could see, biasanya tulang, ya, there was not even a long bahagian of tulang yang ada. Everything was just cracks here and there, serpihan-serpihan, banyak serpihan. Jadi doktor tengok pada keadaan tulang tu, and doktor cakap it's impossible. Sekalipun tulang dia tumbuh, it cannot support the body untuk berjalan. Jadi bila saya berjalan balik, saya pergi jumpa surgeon, dia geleng kepala dan dia cakap, I don't understand, tapi this is good for you, ya. Dan saya tanya doktor, kenapa doktor tak faham? Doktor kata apa yang dia belajar, mengikut pengetahuan dia, it's impossible untuk somebody to walk without any help, without any aids, ya, without any clutch. Tapi you dah berjalan, so this is very good news. Jadi saya lalui kehidupan saya balik dalam keadaan dahaga. Saya mula rasa dahaga sangat. Masa tu saya mula rasa lapar. Jadi bila saya boleh
berpindah balik ke KL daripada kampung. Saya dapat izin keluarga. Saya mula drive balik slowly dekat KL dan saya nampak a few adverts masa tu mengatakan akan ada kursus spiritual. This is where the story starts kan. Panjang story tadi, rupanya story yang betul belum start lagi. Okay, so dia kata akan ada kursus spiritual. Saya dapatkan number, dapatkan the contact person, saya call, saya cakap saya nak daftar diri. Dan saya berkampung di kursus di tempat itu selama 3 hari. And saya belajar balik semua benda daripada scratch. Saya tak bagi tahu pada family pun, saya tak bagi tahu pada ibu, ayah, adik-beradik, because masa tu saya still very embarrassed nak bagi tahu yang saya akan pergi belajar tentang religion. It was a very uncomfortable topic lah dulu nak belajar pasal agama. Anyway, saya pergi, I had so much fun. Alhamdulillah, Allah opened up my heart. And masa berkampung dekat situ, we were given a screen so huge, mungkin setinggi daripada ceiling ni sampai ke bawah, and selipat ini dah lebih kurang. And dia pasangkan satu surah yang sangat-sangat magical. Saya tak pernah dengar sebelum ni. Saya tak pernah baca, saya tak pernah terdengar orang sebut dia punya tajuk punya, dia punya nama surah tu. But dipasangkan and saya menangis, saya rasa gemetar, saya rasa very helpless. Sebab surah tu adalah satu-satunya surah yang Allah tanya semua makhluk dia, terutama kita manusia. Allah tanya banyak kali dalam surah tu, not just once, not twice, not 3 times, not 4 times. He asked many times. Allah tanya, di antara nikmat Tuhanmu yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? In Arabic it's fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. So saya dengar, saya tak faham, but I was crying. Saya baca translation, kemudian saya faham yang Allah was asking numerous times, maka di antara nikmat Tuhanmu yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? Dan I think I just dropped to the floor sebab saya boleh flashback balik. Saya accident, tulang saya hancur. Pakar bedah cakap I could not walk. Saya jalan balik normal, alhamdulillah, nikmat yang Allah beri. Kemudian surgeon kata kalau saya berkahwin, I would not have children. Alhamdulillah, I was married. Selepas itu I got married dan saya pregnant with my first child. Alhamdulillah, a gift from Allah again. Saya dibuang rakan-rakan pada peringkat awal bila they found out I wanted to learn pasal religion. But I found new friends, so many new friends, alhamdulillah, yang could help me. Another gift from Allah. And there were so many other things juga yang kecil-kecil yang saya mungkin tak ingat nak share kat sini. But there was not even once yang saya boleh sort of question, yang ni Allah tak tolong pun. There was something. And the biggest thing was the fact yang semua orang mengandaikan saya memang akan cacat, and pakar bedah saya, my surgeons, make that very clear. Cuma they said it in a very nice way. Dia kata, later on, you might need a lot of help in your life, yeah, but be strong. Zaman moden ni, we can do lots of things. He made it sound very casual, tapi I knew, yeah. So after I came out daripada that spiritual course, saya rasa refreshed and rejuvenated. Saya mula share dekat Facebook. Saya bagi tahu, saya cakap I went for a spiritual course. It was beautiful and I think I'm going to go through a spiritual journey. Within half an hour, I got hundreds of comments yang most of it was negative because people were making fun. Macam, you spiritual course? What are you talking about? Something macam tu lah lebih kurang. Saya tak jawab, I just read everything because I wanted to enjoy this feeling. Because I know this feeling ni Allah yang bagi. Ya, saya faham, saya tahu
whatever you feel, whatever you go through, semua Allah yang bagi. It does not just come automatic macam tu. Jadinya saya mula cuba cari balik rakan-rakan dulu yang mana in school mereka beragama and sangat positif in life. Saya cuba cari balik, nak pinjam semangat diorang, ya. So there was one day yang saya teman mereka ke butik tudung, and dekat butik tudung itulah Allah betul-betul berkomunikasi dengan saya. Sebab saya cuba satu tudung saja-saja nak cuba. Saya tak ada intention apa-apa sebab I was waiting for so long dalam butik tu, almost 40 minutes. Dan kawan saya yang nak beli shawl tadi has not even bought one shawl yet. Kenapa orang pakai tudung macam spend 40 minutes tak beli apa-apa lagi. But there was so many berselerakan everywhere. Shawls lah, yang satin, yang chiffon, yang Syria, yang macam-macam, ya. 40 minutes diorang kat dalam situ tak beli-beli lagi. Saya dah rasa tak selesa because everybody that came into the boutique mula stare lah dekat saya kan, because I was the only one without a hijab. So diorang macam dengan pakaian pula yang tak sesuai masuk butik tudung masa tu kan. So I was getting stares from everyone. Jadi saya nak keluar, and then saya nampak satu tudung yang sangat cantik. Saya minta dengan the sales girl nak pakai, dan saya pakai. Saya tengok dekat cermin, and masa tu juga saya tak sempat nak feel anything, but I remember seeing my eyes dalam the mirror, and my eyes tu dah watery. It was tearing up. My eyes were red, and I was trying to understand macam why am I tearing up? Why am I about to cry macam ni? And saya tanggalkan balik. And masa tu, I felt this strange feeling, but the most amazing feeling. Masa tu, I felt like this is the time. This is the time. And saya pandang pada rakan saya tadi, and saya cakap, in Kelantanese dialect, ya. Saya cakap in my Kelantanese dialect, saya kata, ya aku nak pakai tudung. So my friends, 2-3 orang tu gelak, segelak-gelaknya. Because they knew yang once upon a time I used to say tudung is not for me. Never. And diorang ingatkan saya balik, what happened to you? Sebab dulu pernah cakap begini semuanya. Tapi I just looked at them, I smiled and I said, I don't know, Allah wants me to pakai, to tutup myself. Dan saya balik rumah, I was searching in my closet for one piece of proper shawl. Tak jumpa. That was another sad story, and I felt so embarrassed of myself that I didn't even have one shawl to cover up. And esoknya saya nak keluar rumah. Saya dah siap, and saya pergi pada the main door, and I couldn't open the door sebab I felt my knees tu dah cramp dekat situ. That was strange, because how can you walk seluruh rumah and you're about to go out and you buka pintu and your knees couldn't even move masa tu. Sangat weird. Kalau saya bagi tahu pada orang, mungkin orang tak percaya, or orang akan rasa, she's making that up. But I reversed and pusing dalam my house 3 times. The third time I couldn't take it anymore because I opened the door and saya nak ke depan, and I could only feel daripada waist up yang ke depan, but my 2 legs were just cramped dekat situ. Reverse balik, it's okay. Masuk toilet, masuk kitchen, it's okay. So I called my best friend yang gelak-gelakkan semalam dekat butik tu. I said in our Kelantanese dialect again, but I said, I want to go out right now, tapi I don't have a tudung and something strange is happening. I cannot leave the house. So she said, are you serious? I said, yes. Lepas tu dia tanya balik, how serious? What a question kan? Kita dah cakap we're serious, dia tanya how serious. I said, very, I think, I can't go out right now. Lepas tu dia kata, okay, kalau you're serious, just come to my house, I bawa you pergi beli tudung. Jadi masa tu, I told myself, I said, Ya Allah, please just allow me, this is going to be my last time I keluar macam ni, without covering myself.
but just make this happen. So saya drive, I finally made it out through the door. Saya drive ke rumah dia, I took her to a shop and